Keeru mootichinke Yesuus Kiristoosi ikkihu ki'nera baxillaano'yara batiro'ne keeru anni Yesuusa ikkeyo gede keeresi oo'ne yeemmo. Xaano sayikki widiyo ki'newa haare shiqqi assoommo. Tenne widiyo koppi linke assate diute sheere assate batinyeho iillishshinayi gede abiyaato beetekiristiyaane xa'mireemmo'ne mootichu keeri xaano batiro'ne. Hawaariyaate beetekiristiyaanera iillishshinansara hasireemmo. Yesuusi yohannisi anga cuu'ameyo gede iimii ayyaanu qullaawi dirre yesuusi qoti aana ofolleyo wayi giddo noohu yesuusaati. Qotisi aana ofolteyoti lemboolchote akatii ayyaanu qullaawi daye ofolleyo gede nabbambe la'noommo. Ayyaanu qullaawi qotisira ofolleyo woyite baxeemmohu beetti'ya isootina iso macciishshe yitaati tiro afidheyo ayyaanu qullaawi yesuusi aawi beetto ikkeyo gede iima hee'rahu aawi yesuusira ayyaana qullaawa soyinosi. Konnira hiitto ikke Yesuus Kiristoosi aawiiti yaa dandiitini? Mayirano ikki coyirihu ayeeti? Yiihu ayeeti? Ayyaanu qullaawi ayeeti? Ki'ne sase magano maga'nitinayi yitinayinkerira sasenka giltsete kuleemmo'ne mitto abbeemmo gara seekkitine la'e. Lemboolcho ayyaanu qullaawa ikkase lemboolchote akata ayyaanu qullaawi afireyo gede matsaafi qidusete giddo maatewoosi wongeelle 3:12 anabbawa dandiitinayi. Yesuus Kiristoosi maala uddirasinni ninke akatii dayino gede tenne uulla la'a dandiitinayi. Illete leellaakkihu aawi iima heere huuro yesuusiwa qole coyiri gede yesuusi aawino umisi akaale noo gede seekkitine huwatte. Konni coyira Yesuus Kiristoosi aye woyiteno tamaare sase ilaala haare fulayo gede irgixanyootaho. Pheexiroosi, Yohaannisi, Yaaqoobi. Konnira haare ilaalaho fulensa kaeenna ayyaanu qullaawi gaarradeyonsa gede hawaariyu Pheexiroosi melikite miraafe 1 Pheexiroosi miraafe 1:9 kiiro aana togo yee coyiri. Ninke keeraanchu ganaanu ilaalira hee'neenna aawiwiichinni huuro daggeyo. Tini daggeyoti baxeemmohu beetti'ya isootina isi yaannore macciishshe yino. Konni coyira ninkesira farcosiiti farciraanosiiti yee hawaariyu Pheexiroosino farcireyo. Miraafe 2 Pheexiroosi sokka fooliishsho 1:7 kiiro anabbawa dandiitinayi. Konnira Yesuus Kiristoosi aawiiti yaa horontanni mamarono xaadaakkiricho ikkeyo daafira ximqateho qoltine goshooshinara yitine assitinayi hee'noyiricho ikkeyo daafira ximqatenna kuni coyi mamarono dixaadawo. Ninke ayihudete gare dikkinoommo. Ninke ahizaabete wongeelluyi sheeringe mudhine ikkinnina ninke ahizaabe cuu'inayi woyite annunni beettunninna qullaawa ayyaani mittu magani su'minni yitinanni cuu'inanni tamaare'ya assensa agadhitawo gedeno rosiissensa yinoyi. Agadhe yaanno qaale asammartine la'e. Agadhine hee'noommotino iseeti agadhineemmotino iseeti. Annuyi beettuyi qullaawu ayyaani mittu magani su'minni yine cuu'neemmo. Yine cuu'ammoommo agadhinoommono rosaanosiinooti. Rosaano'ya assensano ikkinoommo. Cuu'amme yino cuu'ammoommo. Tizaaze assitinayi de'inayi yitiniro tizaaze agadhinoommo daafira gordu gobba ea ayino dihoolanke. Aawi albaanni xawaqu noonke gede Yohannisi melikite umita 2:1 kiiro aana ooso'ya cubbo loossinoonte. Cubbo loossiniro aawi albaanni ayyaayamaahu noo'ne. Aawi albaanni Yesuusi mundeesinni ayyaayamaanke gede Yesuusi maganu qaali coyiraanke. Aawi albaanni Yesuus Kiristoosi aninsa daafira reyoommo, aninsa daafira sutamoommo, aninsa daafira reyoommo yaanni mundeesinni awaajjaanke. Awaajje Yesuus Kiristoosi widoonni ayyaayama afi'noommo. Ki'ne kayinni soru giddo heedhinoonni hawaariyaatete yitine su'ma'ne hawaariyaatete huntinoonte. Pheexiroosi Yesuusira dajajameyo yitinayi geeshsha hadhinayi heedhinoyi ikkeyo daafira rakkine ka'ine hashshikki Yesuus Kiristoosiwa amme Yesuus Kiristoosi doogote, heeshshote, halaaleho Yesuus Kiristoosi coyireyore assinikkinni Yesuusi coyireyore ammannikkinni Yesuusi coyireyore Yesuusa ammana dandiinayikki daafira Yesuusa Kiristoosa dammantine rakkine Yesuusiwa amme keerunna maaro batidho'ne abiyaato beetekiristiyaane rakkine tenne hawaariyaate beetekiristiyaanera iillishshinara hasireemmo'ne rakkine Yesuusiwa higge.